Bonjour, بهيدا l'exercice عنا ABC est un triangle rectangle en A. خدنا point D على segment BC. عملنا perpendiculaire من D على BC. هيدا البيربنديكولار بيقطع ال AB بpoint E وبيقطع ال AC بالpoint G. بيطلب مني برهن ال deux triangles EBD et GCD sont semblables. ال EBD وال triangle GCD بدي برهنهم deux triangles semblables. مثل العادة نحن بنبلش dans les deux triangles EBD et GCD en A. حتى برهن deux triangles semblables بحاول دور على angle égaux بالدو triangles. نحن عنا الانجل BDE بتساوي الانجل GDC égale 90 degrés. Et on a aussi dans le triangle rectangle EBD l'angle E مع l'angle B هن deux angles adjacents à l'hypoténuse BE, alors ce sont deux angles complémentaires يعني جمعاً 90 degrés. De même aussi dans le triangle rectangle ABC عندي l'angle C مع l'angle B هن اثنين angles adjacents à l'hypoténuse BC aussi, alors ce sont deux angles complémentaires يعني جمعاً 90 degrés. صار عندي l'angle E مع l'angle B 90 degrés والangle C مع نفس l'angle B 90 degrés, alors ce sont deux angles ayant le même complémentaire, alors ce sont deux angles égaux. صار عندي بالtriangle EBD l'angle D والangle E بيساووا l'angle D والangle C dans le triangle GCD. يعني صار في عندي أنا deux angles بأول triangle بيساووا اثنين angles بتاني triangle, alors ces deux triangles sont semblables. بعد ما برهن deux triangles semblables بجيب الرابور de similitude. باخد أول triangle اللي هو triangle EBD. تحت ال D بحط ال D, تحت ال E بحط ال C. بفضل عندي تحت ال B بحط ال G. Alors rapport de similitude EB sur CG égale ED sur CD égale BD sur GD. بعد ما برهن deux triangles semblables بيقول لي en déduire que BD fois CD égale ED fois GD. حتى استنتج أنا من التريانجل semblable بستعمل الرابور de similitude. الرابور de similitude هو EB sur CG égale ED sur CD égale BD sur GD. حتى برهن BD fois CD égale ED fois GD بشوف أنا الرابور بيطلع لي BD fois CD. عندي أنا هون ال BD وعندي هون ال CD. حتى يطلع عندي BD fois CD باخد هيدا البروبورسيون وبعمل produit de moyenne égale produit extrême. Produit de moyenne égale produit extrême هيدا بيعطيني BD fois CD égale ED fois GD.